السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگا اور مزے میں ہوگے۔ تو میرا نام ہے اسد، تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری ہے سناسن دھرم میں ادھر جو تھانہ کا نیکسٹ پہلے والی ویڈیو تھی جس میں 72 حوروں کے بارے میں تھا، تو یہاں پر 70 حوروں کے بارے میں حوریں ہیں، حوروں کے بارے میں اور افسرہ کے بارے میں سناسن دھرم میں کہتے ہیں افسرہ۔ تو بہت انجوائمنٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنے کو اور کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اسے بھی لائک کریں، فالو کریں اور لیٹس گو اسٹارٹ، انجوائے دس ویڈیو۔ اندر لوک اندر دیو کے سرگ میں جاؤ گے، وہاں پر تمہیں افسرائیں ملیں گی، ان کو تم ریلنا اور ان کو پیلنا دبا کے۔ یہ مولانا بول رہا تھا نا، دبا کے مزے لینا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں افسرہ کیسے فرق ہے۔ جو افسراؤں کے قصے اور افسانے ہندو شاستروں میں لکھے ہوئے ہیں، سناتنی شاستروں میں لکھے ہوئے ہیں، 72 حوروں سے تم بیٹھے ہوگے، ایک کی لے کے ہٹے ہوگے، دوسری آ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے گی کہ سرکار میری بھی لے لو۔ تم یہاں 2 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہو، وہاں پر تم گھنٹوں لگے رہو گے، سالہ فائر بریگیڈ کے کوئی ہاؤس پائپ بن جائے گا تمہارا۔ تو دوستو، کل میں نے جو فلم آ رہی ہے 72 حورے، اس پہ ایک ویڈیو ڈالا تھا، 72 حوروں کے سستے دلال۔ اس پر بڑا عجیب و غریب رسپانس ملا۔ ایک طرف سے تو بہت زیادہ یہ ویڈیو کو پسند کرا گیا کیونکہ یہ 72 حوروں کے سستے دلالوں کو میں نے ایکسپوز کیا تھا، اور دوسری طرف گٹر چھاپ جو میں نے گرم تیل ڈالا، گٹر چھاپ اپنے اپنے بلوں سے یہ کیڑے باہر نکل آئے۔ تو آج اسی ویڈیو کے کنٹینیویشن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ کمنٹس آئے یوواؤں کے، اس پر چرچا کریں گے۔ اور ایک بات بڑی بار بار آئی کہ تو افسراؤں کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہے، تو اندر کے سورگ کی جو افسراؤں کے افسانے ہیں اور قصے ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہے۔ تو اس سب کو ملا جلا کے ہے آج کا ویڈیو۔ نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم، تیری ماں کی کٹر وعلیکم کیسے ہیں جناب؟ تو صاحب، سب سے پہلے مسلمان ہوں، آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں کہ تمہارے یوا یہ گٹر چھاپ کس حد تک گرست ہو چکے ہیں۔ آئیے پہلے کچھ کمنٹس دیکھتے ہیں جو کل کے اس ویڈیو میں لنک نیچے پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ یہ والا ویڈیو پہلے دیکھ لیں گے تو آپ کو آج کا ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جس آدمی نے کل کا یہ ویڈیو نہیں دیکھا تھا۔ آئیے کچھ کمنٹس دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ایویلویٹ کریں گے کہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے۔ مسلمان چپ ہے، سوشل میڈیا پر گٹر چھاپوں کا، گند سے پیدا ہوئے کاکروچوں کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے حسنہ انجم کا کمنٹ، بینگ اے مسلم آئی ایگری ود یو، اے ہلکٹ مولانا میرے کو ہرگز نہیں پسند، ادروائز پراؤڈ ٹو بی این انڈین۔ انجم، تھینک یو سو مچ، تم نے کچھ عزت رکھ لی مسلمانوں کی، اور یہی چاہتا ہوں کہ تم جیسے مسلمان سامنے آئیں۔ ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں سے انجم تم میری باتوں سے اتفاق نہ رکھو، لیکن گٹر چھاپوں کو انسان بنانے کے لیے، ان کاکروچوں کو انسان بنانے کے لیے تم جیسے لوگوں کی انجم مجھ کو بہت ضرورت ہے، اور مجھ سے زیادہ اس قوم کو بہت ضرورت ہے اور اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ دوسرا کمنٹ ہے نظام علی کا، وہ لکھتے ہیں کہ ایسے مولانا کو الٹا ڈال کے پچھواڑا توڑ دینا چاہیے، گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو ایسے مولاناؤں پر۔ نظام بھائی، نظام علی، تھینک یو سو مچ۔ آپ بھی میری کسی بھی بات سے اتفاق رکھیں نہ رکھیں، کوئی بات آپ کو میری کڑوی لگے، بری لگے، لیکن آپ جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے اس قوم کو، جو گٹر چھاپوں کو فرام ودن چیک کرے۔ جب کوئی غیر مسلم چیک کرتا ہے تو وہ سمپردائکتا کہلاتی ہے۔ اچھے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور ایسے لوگوں کو چیک کریں۔ تو 2 یہ ہو گئے، تھینک یو سو مچ انجم، اور تھینک یو سو مچ نظام علی۔ اس کے بعد 2 لوگوں نے بڑی سلیقے سے، بہت تمیز سے کچھ سوال پوچھے ہیں، آئیے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ فراز شفاقت لکھتے ہیں، there is no concept of 72 hurs in the Quran۔ یہ سب باتیں باقی دنیا کے لوگوں کی باتیں، you are talking about حدیث written by، انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے، who wrote by صحیح البخاری۔ Can you please give me any reference from the Quran؟ میں نے کب کہا کہ قرآن میں ایسا کوئی ڈیٹیلڈ ریفرنس ہے؟ کب کہا میں نے شفاقت بھائی؟ میں نے کبھی کہا؟ میرا پروگرام تھا غلیظ، گندے، گھنونے
बेशरम मौलानाओं पर जो प्रॉफिट के नाम पर, पैगंबर के नाम पर बैठ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वाकई मानिए या ना मानिए, जितने लोग भी इस तरह से जिनके जहन में आई है ये बात कि हम जिए तो गाजी और मरे तो शहीद, वो इसी तरह के लोगों की वजह से आई है। और अगर आप ये बताते हैं रेफरेंस कुरान में, अगर आपको मुसलमानों कुरान से ही इल्म लेना है, अकल लेना है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पिटीशन डाल के या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या हमारे देश के आलिम, जिससे मैंने हदीस पढ़ के जिहाद की बताई थी सही अल बुखारी, आप क्यों नहीं लिखते सऊदी गवर्नमेंट को कि ऐसी हदीसें जो एक माइंड को करप्ट करती हैं, माइंड को वायलेंट बनाती हैं, आप ऐसी हदीसों को एडिट करिए, ऐसी हदीसों को ओमिट करिए, ख़त्म करिए, रिव्यू करिए, या कम से कम हमारे भारत में ऐसी हदीसों का जिक्र नहीं है। और अगर आप मानते हैं कि ये हदीसें सही हैं तो फिर एडमिट करिए कि जिहाद का मतलब बतौर सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम 90% केसेस में हदीसों के हिसाब से वायलेंस है, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए और कुरान की शान के लिए। फिर इस बात को एडमिट करिए। फिर जो 72 हूरे फिल्म आ रही है, इसका विरोध ना करिए, ये कहिए कि हाँ ये हमारा कल्चर है, ये हमारी थियोलॉजी है। कम से कम इतने तो आप कायर ना होइए कि एक चीज को मौके पर आप एडमिट करते हैं और मौके पर उसको डिनाई करते हैं। एडमिट करिए कि है, जो है वो है। इससे क्यों डरते हैं फिर आप? इतने बुज़दिल और हम लोग इतने कायर क्यों बनते हैं? मैंने जो हदीस पढ़ के जिहाद की बताई, ये किताब मैंने तो लिखी नहीं, मेरे अब्बा ने तो लिखी नहीं, मेरे चचा ने तो लिखी नहीं, मेरी प्रिंटिंग प्रेस में तो हुई नहीं, जहां पर जिहाद का मतलब लिखा है मारो या मरो। अगर आपको ऐसी चीज बदनामी लगती है इस्लाम की या जिहाद की, तो इन हदीसों को चैलेंज करिए, मुझे ना चैलेंज करिए। मैं तो सोर्स दिखा के बता रहा हूं कहां लिखा है, नंबर बता रहा हूं, प्रिंटर बता रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शफक खान लिखते हैं कि सही अल बुखारी की हदीसों को आप सही समझते हैं या अपना स्टैंड क्लियर करिए। शफक भाई, सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम साहब की हदीसों को, बहुत सी ऐसी हदीसें हैं जिनको मैं सही नहीं मानता, कॉमन सेंस से, प्रूडेंस से वो मुझे सही नहीं लगती हैं, बात खत्म। पर ये मुस्लिम कम्युनिटी का काम है, जिम्मेदारी है कि जो चीज आज से 1200 साल पहले लिखी गई, आज के जमाने में, आज के वक्त में कम से कम उन हदीसों को तो रिव्यू कर लें कि आज के टाइम फ्रेम में, आज के वक्त में कौन सी हदीसें इस युग को, इस आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाने के योग हैं। ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि अगर मैं पढ़ दूं सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम की ऑथेंटिकेटेड वेरीफाइड हदीसें जो दरुल इस्लाम से छपकर आई हैं, अगर मैं पढ़ दूं तो छुरे लेके आप मुसलमान मेरे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। और जो बातें मौलानाओं ने कल के वीडियो में हदीस के नाम पर बोली हैं, हजूर का नाम लेकर बोली हैं, ये बातें अगर टीवी डिबेट में कोई हिंदू या गैर मुस्लिम बोल देता तो आप मुसलमान उसके लिए यही कह रहे होते, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये तो मौलानाओं ने कही हैं, तो आप मुसलमान इतने बेशरम हो गए हैं कि उन मौलानाओं को डिफेंड करने के लिए मुझको गालियां दे रहे हैं। और आगे कमेंट देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। दाऊद खान लिख रहा है, अबे स्वर क्यों हंस रहा है? तो इस्लाम का मजाक उड़ा के अल्लाह का कहर आएगा। इस्लाम का मजाक यानी इन मौलानाओं पे, इन गलीस मौलानाओं पे जो हदीसों का नाम लेकर गलीस बातें कर रहे हैं, वो तुझे गटर छाप इस्लाम का मजाक उड़ाते हुए नहीं लग रहा है। मैं जो उनकी इन हरकतों को तुम्हें दिखा रहा हूं, तो मैं तुम्हें इस्लाम का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा हूं। ये है मुसलमानों की सही पीढ़ी। इस पीढ़ी के दम पर यह कौम आगे बढ़ेगी। कौम को आगे बढ़ने का सिर्फ एक जरिया है, वो आबादी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये माज अहमद खान ये गटर छाप लिखता है, रिजवान ने इस्लाम को बदनाम करने की दलाली ली है, गटर छापो। तुम ये बताओ कि कौन सी हदीस है जो कहती है कि हूरे बाल झलकाएंगी तो सर्च लाइटें जल जाएंगी?
حوریں بال ہلائیں گی تو پورے جنت میں میوزک بجنے لگے گا۔ ارے شرم کرو یار، شرم کرو۔ مطلب تمہیں اگر گندے کوڑے کا کاکروچ بھی بولو تو وہ کاکروچ کی بدنامی ہے، تمہیں اگر گٹر میں رہنے والا سور بھی بولو تو وہ سور کی بدنامی ہے۔ اس عورت کے 70 جوڑ کے اندر اس کے گودے نظر آئیں گے، یہ بول رہا ہے مولانا، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں کو گالیاں ان مولاناؤں کو ڈھونڈ کے جا کر ان کے ہینڈل پر ان کو دینی چاہیے، اور تم گٹر چھاپو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تو اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ بے شرموں، ذلیلوں، تم نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو تم یہ کیوں نہیں کمنٹ لکھتے کہ جو مولانا بول رہا ہے وہ صحیح ہے، جو رضوان احمد نے دکھایا وہ صحیح ہے؟ کیوں نہیں سرچ کر کے جاتے اس مولانا تک اور اس کا ویڈیو دیکھو اور دیکھو کیا میں نے ایڈٹ کر کے اس کے بولنے کا مطلب بدلا ہے؟ پہلے تم یہ دیکھو اور یا بولو کہ جو بھی یہ مولانا بول رہا ہے صحیح ہے، اسی طرح کی جنت ہے اور یہی ملے گا جنت میں۔ اپنی زیادہ بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے 2 باتیں اور بتاتا ہوں۔ پہلے مسلمان تمہیں ایک بات سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد جو تم مجھے اپسرا لکھ رہے تھے اندر دیو کے سورگ میں، اس کا تمہیں مطلب بتا دیتا ہوں کہ کیوں 72 حور اپسراؤں سے فرق ہے۔ گٹر چھاپو، مسلمانوں آگے آؤ اور ان گٹر چھاپوں کو سمجھاؤ جو گند میں پلنے والے کاکروچوں سے بھی بدتر ہیں۔ کوئی بھی دھارمک کتاب ہو، کوئی بھی، وہ میٹافورکلی لکھی جاتی ہے۔ میٹافورکلی کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کسی کالپنک چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ موٹا جتنا اسلام میں نے پڑھا ہے اور مجھے سمجھ میں آیا ہے، پورے قرآن شریف میں اگر جنت کا ذکر ہے اور دوزخ کا ذکر ہے، جتنی بار دوزخ کا ذکر ہے اتنی ہی بار جنت کا ذکر ہے، اور دونوں میں ایک میں جنت کی اچھائی بتائی گئی ہے اور ایک میں دوزخ کی برائی بتائی گئی ہے۔ پر اچھائی اتنی غلیظ طریقے سے، اتنی گھٹیا بے شرمی کی طریقے سے نہیں بتائی گئی ہے جس طریقے سے یہ مولانا اس کو بیان کرتے ہیں کہ بال کھلیں گے تو سرچ لائٹ جلنے لگے گی، تم بیٹھے ہوگے، ایک کی لے کے ہٹے ہوگے، دوسری آ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے گی کہ سرکار میری بھی لے لو۔ تم یہاں 2 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہو، وہاں پر تم گھنٹوں لگے رہو گے، سالہ فائر بریگیڈ کے کوئی ہاؤس پائپ بن جائے گا تمہارا۔ یہ ہے، اس طریقے سے حدیثیں بتائی جاتی ہیں قوم کو بے شرموں، اس طریقے سے، اور تم ذلیل 2 ٹکے کے، واقعی تمہیں پنچر پتر کہنا چاہیے، تمہیں گٹر چھاپ کہنا چاہیے، تم آ کر مجھ کو گالیاں دیتے ہو کہ میں اسلام کو بدنام کر رہا ہوں۔ ذلیلوں، وہ حضور کا نام لے کے گند پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ ارے ایک بات ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی ہندو سے کہا کہ یار تم اسلام کا اگر بارے میں برا بولو گے، کوئی ہندو کے بارے میں برا بولے گا، تم اگر حضور کے بارے میں برا بولو گے، کوئی کرشن جی کے بارے میں برا بولے گا۔ یہ میں کسی ہندو سے بول رہا تھا، اور میں نے ویڈیو میں بھی یہ بولا کہ ہنس کے اور مذاق اڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کل کا جو میں نے ویڈیو بنایا اس میں گٹر چھاپو، کوڑے میں پلنے والے کاکروچوں، وہاں تو مسلمان ہی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، حضور کا نام لے کے گند پھیلا رہا ہے۔ اور یہاں میں ہندوؤں کو کیا کہوں؟ ہندو سے پھر تم کیا امید کرو گے؟ وہ تو ایسے ویڈیو دیکھ کر واقعی ہنسے گا، تالی بجائے گا، اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا کہ کس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں، کس طرح کی تقریریں مولانا اور عالم کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ تم سوشل میڈیا پر آ کے ان کا سمرتھن کرتے ہو اور مجھ کو گالی دیتے ہو۔ تو جو بھی چیز کسی دھارمک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اگر میں قرآن کی بات کروں تو وہ میٹافورکلی لکھی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ گٹر چھاپو، اگر ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو تمہاری ممی تم سے زندگی بھر بات نہیں کریں گی، گٹر چھاپو، تمہیں یار کس حد تک گر کے مجھے سمجھانا پڑتا ہے یار، کس حد تک گر کے۔ میں اپنے کالے کتا، میری جو بلیکی ہے، اس کو میں ایک بار زندگی میں سمجھا دیتا ہوں جو چیز بچپن میں جب اتنی سی تھی کہ اس کے دائرے کے اندر نہیں آؤ گی، کھانا ڈالا جائے گا تو جب تک میں نہیں ہٹوں گا تم کھانا کھانے نہیں آؤ گی۔ وہ سمجھ جاتی ہے اور تم نہیں سمجھتے۔
चीजें धार्मिक किताबों में, मजहबी किताबों में मेटाफोरिकली लिखी होती हैं, उदाहरण के तौर पर। मैंने उदाहरण दिया, माँ ने बच्चे से बोला तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा मैं जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। गटर छापो, क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो जिंदगी भर बात नहीं करेगी? माँ कहती है बेटा नहीं पढ़ेगा तो भीख मांगेगा, क्या इसका मतलब ये होता है कि वो भीख मांगेगा? माँ कहती है अगर पढ़ेगा तो राजा बाबू बन जाएगा, तो मतलब ये होता है कि पढ़ेगा तो कहीं का राजा बन जाएगा? गटर छापो किस हद तक गिर के मुझे मजबूर होना पड़ता है तुम लोगों को समझाने के लिए। पुलिस वाला कहता है कि अगर बच्चे तुमने आज स्कूल में लड़ाई करी है पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा, तो क्या स्कूल की लड़ाई के लिए वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा क्या? ये समझाने के तरीके होते हैं गटर छापो। यही तरीका जितना मैंने इस्लाम में समझा है कि एक अच्छाई तुम इस दुनिया में जो अल्लाह ने भेजा है तुम अच्छाई करो, इस समाज को बेहतर बनाओ, अल्लाह की बनाई इस दुनिया को, खुदा की परमेश्वर की बनाई दुनिया को इस बेहतर बनाओ, तो मैं तुम्हें यहां से बेहतर जिंदगी वहां दूंगा जो तुम्हें शायद यहां नहीं मिली। तो तुम निराश ना हो, तुम मेहनत करो, तुम मुझ पर यकीन करो, तुम मेरी इबादत करो। ये इस्लामी नजरिए से समझा रहा हूं मैं मुसलमानों, तुमको या हिंदुओं को मैं संबोधित नहीं कर रहा हूं। तुम मेरी इबादत करो, तुम नेक अमाल रखो, जो चीजें मैंने तुम्हें यहां नहीं दी वो मैं वहां दे दूंगा। और अगर तुम यहां गलतियां करोगे तो यहां जैसी मैंने तुम्हें जिंदगी दी उससे मैं बदतर जिंदगी तुम्हें बाद में हश्र के बाद दूंगा। इतनी सी लाइन है बस समझने के लिए। उस अच्छाई को और बुराई को इतनी डिटेल में कहां समझाया है कि बुरों को बिच्छू काटेंगे और तेल में तलाया जाएगा और खाल जब जल जाएगी तो दूसरी खाल पहनाई जाएगी। तुम लोग इतनी सी बुनियादी चीज नहीं समझ सकते कि एक चीज को यह समझाने का तरीका होता है कि अच्छे अमालों पर तुम्हें वहां रिवॉर्ड मिलेगा। मुसलमान ये मानता है कि जन्नत है और दोजक है, सभी अपनी अपनी तरीके से मानते हैं। इतनी सी बात है, तुम उसको इतनी डिटेल में घुस के इतनी गलीज बातें तुम्हारे मौलाना कर रहे हैं और तुम उनके लिए मुझे गाली दे रहे हो। अपनी बात खत्म करने से पहले आखिरी बात बता दूं, जो तुमने अप्सराओं की बात कही थी, मैं तुम्हें बताता हूं अप्सरा कैसे फर्क है। जो अप्सराओं के किस्से और अफसाने हिंदू शास्त्रों में लिखे हुए हैं, सनातनी शास्त्रों में लिखे हुए हैं 72 हूरों से। बहुत से तुमने चैनल देखे होंगे, चल रहे हैं, आस्था चल रहा है, शक्ति चैनल चल रहा है, आराधना चैनल चल रहा है, आध्यात्मक चैनल चल रहा है, बहुत से टीवी पे चैनल चल रहे हैं। सैकड़ों सैकड़ों लोग उसमें प्रवचन करने के लिए आते हैं, उपदेश और संदेश देने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक संदेश देने के लिए आते हैं, सामाजिक संदेश देने के लिए आते हैं। अलग अलग हमारी यहाँ इनवाइट आते हैं कि वहाँ पर फलाने आ रहे हैं, आप आइएगा, वहाँ पे फलाने आ रहे हैं। कहीं कहीं मैं चला भी जाता हूँ, चला जाता हूँ। गटर छापो, ये बताओ कि तुमने आज तक अपनी पीढ़ी में किसी आदमी को उपदेश देते हुए, संदेश देते हुए, प्रवचन देते हुए, ये कहते हुए सुना कि इस दुनिया में अच्छे काम करो, सनातनियों के लिए, सनातन के लिए, अपनी गलीस, अपनी गंदी बीवियों के चक्कर में मत पड़ो, रांडों के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे काम करो तो इंद्रलोक, इंद्रदेव के स्वर्ग में जाओगे, वहां पर तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, उनको तुम रेलना और उनको पेलना दबा के। ये मौलाना बोल रहा था ना, दबा के मजे लेना, यही बोला था ना। तुम्हें आज तक ऐसा प्रवचन मिला है कहीं गटर छापो? कोई बोलता हुआ तुम्हें ऐसा सनातनी मिला है? मिला है? किसी चैनल पर मिला है जो तुम्हें बता रहा है कि वो अप्सराएं वहां पर बाल खोलेंगी तो सर्च लाइटें जल जाएंगी, अब अप्सराएं अपना ब्लाउज खोलेंगी तो वहां पर म्यूजिक बजने लगेगा? मिला है? जिस तरह ये कल के मेरे वीडियो में मौलाना गटर छापो बता रहे थे, ये फर्क है अप्सराओं में और 72 हूरों में। अप्सराओं का जिक्र अगर किसी सनातनी लिटरेचर में, थियोलॉजी में आया तो वो आके वहां पर खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसकी दुहाई देकर सन 2023 में 21वीं सदी में युवाओं को यह नहीं समझाया जा रहा कि इस धरती पर अगर तुम पुण्य करोगे तो वहां जाके अप्सराओं की लोगे। यही बोल रहा था ना शब्द वो,
उन्हीं को शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं तुम लोगों के लिए, गटर छापो। उनके साथ तुम हम बिस्तरी करोगे, उनके तुम्हें गूदे नजर आएंगे, कपड़ों के नीचे उनको तुम्हें उनका मखमली बदन संगे मरमर मलाई जैसा नजर आएगा। यही बता रहे थे ना मौलाना। कभी किसी सनातनी प्रवचन करने वाले को ये बकवास करते, ये गलीज बातें करते सुना है? जो मेरे पोस्ट पर अपलोड कर रहे हो अप्सराओं की फोटो गटर छापो, तुम नहीं सुना ना? बस फर्क बता दिया, वो था, वो खत्म हो गया, कहीं किताबों में है, वो इस समाज में वो नहीं है। तुम 72 हूरों की बीमारी इस समाज में लेके घूम रहे हो। 2023 में 21वीं सदी में 22वीं सदी में लेके घुसोगे तुम वही अप्सराओं की कहानी, वही हूरों की कहानी। और उन हूरों के चक्कर में तुम्हारे मदरसों में बहुत सी जगह दुनिया में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं, गाजी तैयार करे जा रहे हैं, ये सपना दिखाकर कि यहां तुम अगर इस्लाम की राह में मरोगे तो फिर ऊपर जाकर तुम्हें उन हूरों को लेने का मौका मिलेगा। यही बोल रहा था ना मौलाना, यही बोल रहा था ना। तो मैंने किसी ब्राह्मण को कुछ भी देखा हो, कम से कम प्रवचन में इस तरह की गलीज बातें और अप्सराओं की दुहाई देकर इस दुनिया में अच्छे काम करने की तुलना मैंने आज तक नहीं देखी। और रही बात जिहाद की, जो समझाया था, तो इस बुक को जाके पढ़ लो, 7 सीरीज में है, सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम। और अगर ये समझ में आता है कि इसमें हदीसें वो गलत हैं, तो इस्लामी आलिमों को लिखो कि सऊदी गवर्नमेंट को लिखे और इन हदीसों को वहां से सेंसर करे, एडिट करे, रिव्यू करे। तुम्हारे सामने अगर कोई हदीस पढ़ दो जो तुम्हें सूट ना करे तो तुम पूछने लगते हो कि किसका ऑथेंटिकेशन क्या है, क्या आप हदीसों पे मानते हैं, हदीसों पे क्या मानना जरूरी है। और जब ट्रिपल तलाक देनी हो जिसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, अगर हलाला करना हो गंदी तरीके से जिसका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, और अगर है तो उसका बिल्कुल गंदा इंटरप्रिटेशन करके, गलीज इंटरप्रिटेशन करके वहां तुम हदीसें मानने लगते हो, अपने हिसाब से तुम हदीसें मानने लगते हो। कोई ऐसी हदीस बता दो कि तुम्हारे पिछवाड़े मिर्चा लग जाए और उसका सोर्स भी बता दो, तो तुम कहने लगते हो हदीसों को कौन जानता है, हम तो कुरान को जानते हैं। अगर हदीसों को नहीं जानते तो डिक्लेयर कर दो ना कि हदीसें दुनिया में और देश में नहीं पढ़ी जाएंगी। जितना भी मुसलमान शरीयत बनाएगा सिर्फ कुरान शरीफ से बनाएगा, तो डिक्लेयर कर दो। तुम वो भी नहीं करोगे क्योंकि तुमको हदीस, कुरान और संविधान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। तो गाइस, रिजवान अहमद की आज फिर एक वीडियो पर रिएक्शन किया जिसमें सनातन धर्म में कहा गया था अप्सरा मिलेंगे, और इस्लामी दीन में कहा गया था 72 हूरों मिलेंगी, उनके बारे में ये वीडियो थी। तो और कुछ कमेंट थे इनके जो 72 हूरों के नीचे कमेंट किए गए थे, तो कि आप इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बात ये थी कि उन्होंने इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वीडियो उन्होंने साथ ही दिखाई थी कि भाई ये मौलाना साहब कह रहे हैं। तो बात ये थी कि भाई 72 हूरें ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, सारा कुछ ये हदीसों में पढ़ कर लोगों को अंधलेसली और इस चीज़ पर मजाक पर लगा रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी हो जाता है कि साहब तुम देख कर आए हो, वहाँ पर आप पहले जन्नत में होकर आ चुके हो। ऐसी बातें करने से तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत करें और आप अल्लाह ताला से तौबा तैफ करें। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई दूसरी बात है कि अगर आपके ज़हन में ऐसे ख्यालात रहेंगे तो आपका कैसे दीन पकड़ा रहेगा। तो उम्मीद है कि आज की रिएक्शन वीडियो को पसंद आई। इसके बारे में और जानकारी अगर मिलनी हो और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो और कमेंट में आपने बताना है कि भाई आपसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर फिर से रिएक्शन शुरू करूँगा और दिखाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।